Bonjour encore une fois, مرحبا بكم في هذه la vidéo اللي غنديرو فيها l'application ديال la leçon qu'on a vu ديال vocabulaire niveau CM1 اللي غن article de dictionnaire. Alors on va faire dans cette vidéo les exercices d'application. On passe directement aux exercices de cahier d'exercice. علاش ما درتش لي زيكزارسيس اللي كاينين في المانيول لان لا بليبار ديال من بعد ان شاء الله وغنعاود نرجع ليهم بيان سور، ولكن المهم حيت لا بليبار ديال لي زيكول بداو لا سيمين ديرنيير، يعني راهم دابا في السيمانه الثانيه في لا دوزيام سيمين. الوغ بويسكي سون في لا دوزيام سيمين غيكون عندهم الكاي ديكزارسيس. انا غنحاول انا نخدم في الكاي ديكزارسيس باش تلقاو يعني الشروحات اللي غتحتاجو سوا لي ميتريس سوا لي زيليف اللي متبعين معايا خلاص ان شاء الله الرحمن الرحيم. Alors on commence par le premier exercice, recouper les lettres de chaque série dans l'ordre alphabétique. L'ordre alphabétique راكم عارفين هو A B C D E F jusqu'à Z. Alors هنا عندنا des lettres, on va les recouper selon l'ordre alphabétique. On a W L D P E. Alors on commence par D bien sûr, E L P et W. M A N O R F. Là ce sont pas des mots, ce sont des séries qui ne sont pas en ordre alphabétique, on doit les classer en ordre alphabétique. Alors on commence par A bien sûr, F, M, N, O et R à la fin. La même chose ici, H, I, J, K, R, S et X à la fin. Alors c'est très facile, c'est un exercice qui est très facile. On passe au deuxième exercice. Concernant l'ordre alphabétique راه كيتشاف من جو كخوا من CO1 jusqu'à CO6، تحتاج حتى في سيزيام اني ضروري ولا غالبا تلقاو اكزرسيس في نورماليزي اللي فيه l'ordre alphabétique. Alors recouper ces noms de pays en les classant dans l'ordre alphabétique. La même chose ici. On a Pologne, Albanie, Italie, Maroc, Sénégal, Yémen, Mexique, Vietnam. Alors ici Vietnam, c'est un seul mot. ما مقسمش، هذا هو الخطا اللي كانوا يطيحوا فيه التلاميذ كيجيب لهم الله بان كاين في بوحده فيت بوحده ونام بوحده. نو سي ان سول مو. alors هنا qu'est-ce qu'on va faire, on va voir la première lettre. On a P A I M S E Y M V. alors هنا كيف ما لاحظتوا il y a لا لتر ام كتكتب هنا وكتعاود هنايا. منين غنوصلوا لا لتر ام كنسمحوا في لا بروميير لتر كندوزو لا دوزيام. اون ا اي او، شكون اللي كتجي الاولى؟ الوغ ا غتجي قبل من او. سي بون. الوغ اول حاجه بعدا غنبداو كنشوفوا لا لتر ا واش عندنا ان مو qui commence par la lettre A, il y a l'Albanie. Voilà. B, il n'y a pas. C, il n'y a pas. D, la même chose. B, C, D, E, F, G, H, I. Voilà, il y a l'Italie. J, K, L, M. Alors, regardez, on est au M. On a Maroc ou on a Mexique. Alors, automatiquement, Maroc, je vais le Mexique parce qu'il y a ici la lettre A. Maroc, Mexique, M, N, O, P. Alors, il y a P, Pologne, N, O, P. Q, R, S, T. Alors, Q, R, S, il y a la lettre S, T, et à la fin, il reste la lettre V, Vietnam. C'est clair? Alors, le troisième exercice, on tourne le mot mal placé et indique sa bonne place par une flèche. Alors, on a une série de mots qui sont classés en ordre alphabétique, ولكن كاين واحد في الوسط ديالهم il est mal classé، خصنا نردوه لبلاصتو. ولا شفتوا هنا معايا غتلقاو بان عندنا 4 ديال لي لتر الاولى كاملين متشابهين. ها هي هنايا مثلا هنا كور كور كور، لا ميم شوز كور كور كور. الوغ ايسي ملي كيكون عندنا لي ميم لتر تندوزو جيسكا غندوزو للسانكيام، يعني هنا ملي نبغيو نكلاسيهم غندوزو للخامسه. هنا او هنا جي وحنا غاديين. ملي كنبغيو نكلاسيهم كنلقاو بان كوريال ماشي هذه هي بلاصتها. ان علاش؟ هانتوما شوفوا معايا هنا عندنا كور حد هنايا. الوغ لو مو اللي زايد هو الار، هاد الار هادي، وهنا عندنا كو وعندنا او. شنو تيجي الاول، الاو ولا الار؟ الوغ اوتوماتيكمون الاو هي الاولى غتجي. اذا هادي اللي فيها الاو هادي خصهم يجيو قبل من هادي. فوالا، اذا هادي خصها تكون هنا اللور. عاد كندوزو هنا عندنا ار وهنا عندنا ار، هنا عندنا اي وهنا عندنا او. الوغ اوتوماتيكمون الاي كتجي قبل من الاو، اذا لا بلاص ديالها غتكون في هاد لا بلاص هادي. سي كلير؟ Alors, concernant la série B, multicolore, multicoque, et ainsi de suite. Alors, la même chose, هنا multi, كاملة كتعاود. إذا ملي غنكلاسيوهم غنلقاو بأن multiple جاية ماشي هنا بلاصتها. علاش؟ لأن هنا عندنا B هنا عندنا السي، والسي كتجي قبل منها. الوغ اوتوماتيكمون هادو اللي فيهم السي غيجيو قبل من بي، اللي فيهم الام غتجي قبل من بي، بي كتجي ورا الام. الوغ اوتوماتيكمون نحطوها هنايا. ملي غنحطوها هنا مع هادو اللي فيهم بي كنشوفوا لا لتر اللي من بعد. عندنا الال
هنا ار وهنا تي. اذا غتكون وحده من هادو، يا اما غتكون قدامها يا اما غتكون وراهم. هنا ملتيبل بالاو وهنا ملتيبلي ا بي سي دي او عاد اف جي اش اي. اذا هنا ملتيبل خصها تكون في هاد لا بلاصه هادي. Alors l'exercice 4, écrit à côté de chaque mot l'abréviation qui indique sa classe grammaticale. NM, c'est-à-dire nom masculin, NF, nom féminin, V, verbe, adjectif, adverbe. Alors, هذه ما قلت لكمش بأن la nature grammaticale في dictionnaire s'écrit en abréviation. هذوما les abréviations اللي la plupart كنستعملوا. Alors, murmure, إلا قلبنا عليها غنلقاوها nom masculin. Faites attention, c'est pas un verbe parce que le verbe في le dictionnaire s'agit à l'infinitif. L'infinitif ديالو هي murmurer. Alors, il a un verbe, on a murmurer. Toujours, les verbes sont écrits à l'infinitif dans le dictionnaire. Alors, murmure, c'est un nom masculin. Ravi, c'est un adjectif. Loin, c'est un adverbe. Émettre, c'est un verbe. Fautif, c'est un adjectif. Espèce, c'est un nom masculin. Alors, c'est ça, la nature grammaticale. Alors, on passe au 5e exercice. Le mot impossible peut avoir deux sens. Recoupez les phrases exemples au bon endroit. Alors, on a ici deux phrases exemples avec deux explications. Alors, A, que l'on ne peut pas faire, qui ne peut pas arriver. Les enfants sont impossibles aujourd'hui ou bien il est impossible de les faire taire. هنا المعنى ديالها شي حاجه اللي ما يمكنناش نديروها ما يمكنلاش توقع. المعنى ديالها او bien l'exemple اللي ممكن يجي معاها il est impossible de les faire taire. De le faire taire. Très difficile à supporter, pénible. شي حاجه اللي ما نقدش نتحملها شي حاجه اللي pénible. Alors les enfants, l'exemple اللي ممكن يجي معاها si les enfants sont impossibles aujourd'hui, c'est-à-dire les enfants je ne peux pas les supporter aujourd'hui par exemple. On passe au dernier exercice. Exercice 6. Réécris correctement les articles de dictionnaire en remettant les éléments dans l'ordre. Alors ici, on a deux articles de dictionnaire qui sont en désordre. Je dois les mettre en ordre. وقلنا l'article de dictionnaire أول حاجة كنلقاوها هو le mot expliqué. Ou toujours le mot expliqué سيكون مكتوب en gras. إذا هنا par exemple le mot expliqué وخايب بالعين المجردة غنبان لنا بأنه هو supplier. Alors, supplier. À côté du mot expliqué, je dois trouver la nature grammaticale. La nature grammaticale, on a qu'est-ce qu'on en abréviation. Qu'est-ce qu'on a en abréviation? On a V. Alors, V, point. Et donc, on a حيدنا هادي وحيدنا هادي. Il nous reste quoi? Il nous reste l'explication. Alors, l'explication, je vous supplie de bien vouloir m'écouter, ou bien aussi conjurer, implorer, ou bien demander en insistant et humblement. Alors, هنا غنشوفوا غنلاحظوا بان هاد لا فراز هادي مكتوبه ديفيرامون اون ايطاليك. الوغ بويسكي لي ايكري اون ايطاليك هذا هو ليكزامبل وقلنا ليكزامبل كيبقى لنا هو الاخر. اذا غيبقى لنا aussi conjurer implorer. Alors regardez هنا عندنا فلاش c'est-à-dire soit on va trouver un synonyme ou bien un contraire. إذا هذه aussi conjurer c'est-à-dire c'est le synonyme de supplier. Donc le sens اللي غيبقى لنا هو demander en insistant et humblement. Alors, supplier, verbe, demander en insistant et humblement, flèche, aussi, conjurer, implorer, c'est-à-dire le synonyme d'elle soit conjurer ou bien implorer, et je veux supplier de bien vouloir m'écouter. Ça, c'est l'exemple de ce sens-là. C'est bon? Alors, on passe à B. On a préhistoire. Flèche aussi préhistorique, les hommes de la préhistoire habitaient des grottes, période qui va de l'apparition de l'homme à celle de l'écriture, NF. Alors le mot expliqué راه باين هو préhistoire. إذا غنكتبوها هنا باش كنعرفوه راه مكتوب en gras يعني راه ممكن غير بالعين المجردة غنعرفوه. عندنا هنا l'abréviation NF c'est-à-dire non féminin غنكتبوها وراها. عندنا هنا aussi préhistorique. إذا هذا راه يكون عندنا un mot de la même famille. إذا غيجي من بعد l'explication خصنا نلقاو l'explication غيبقاو لنا جوج جمل غيبقاو لنا les hommes de la préhistorique habitaient des grottes مكتوبة en italique c'est un exemple. إذا l'explication هي période qui va de l'apparition de l'homme à celle de l'écriture. إذا préhistorique non féminin période qui va de l'apparition de l'homme à celle de l'écriture. Flèche aussi préhistorique. Ces hommes oui ou bien les hommes de la préhistorique habitaient des grottes. Ça, c'est l'exemple.
الوغ جو سويت كو زعما كنتمنى بان الشرح يكون مبسط وبان يكون وصل لكم. وسي فوز دي كيسيون ولا عندكم شي حاجه مازال تفسروا عليها مرحبا بكم. وحتى الا بغيتو دوطخ باج يعني اللي مزروب في شي صفحه مثلا مزروبين فيها ولا لا كوريكسيون ديالها خليوها لي في لي كومونتير وان شاء الله نحاول اني نستجيب لكم كاملين. وفي الاخير نتمنى لكم بون شانس، الله يوفق الجميع للخير والله يسهل على الجميع. من الدعم ديالكم، ولا كنتو اول مره كتشوفوا القناه ديالي ديروا لي ابوني وبركوا على الجرس باش يوصلكم اي جديد تنحطو. والى اللقاء فيديو جديد ان شاء الله الرحمن الرحيم، في رعايه الله.